So, selamat petang Mira. So kan kita dah mungkin seminggu dah tak jumpa kan. So boleh kita macam berkongsi lah minggu ni macam mana. Okay lah. Last kita jumpa minggu lepas hari Jumaat. Hari Jumaat kita dah macam saya dah dapat lah solution untuk masalah saya. So semua okey lah, selesai dengan isu yang sebelum ni saya bawakan. So dah dapat solution tu macam I dapat realization lah yang mana betul, yang mana salah. So apa yang saya went through sekarang, apa yang saya keputusan yang saya ambil tu, memang saya rasa yang tu adalah memang betul dan juga ia akan memberikan manfaat kepada masa akan datang dan juga in my current life. So far dah dapat solution. So hari ni kita nak melakukan personality test lah. Ya. So okay, sebab kan minggu lepas I think kan isu Mira macam dia dah ada solution yang bagus, dia pun dah pemikiran pun lebih positif dah kan. So hari ni kita just focus on personality. Kalau okay, kalau tiada apa-apa lagi mungkin next sesi kita akan terminate lah, boleh? Boleh. Okay, so hari ni ya kita just buat yang ni personality Wanda lah. Macam tengok you punya, dia ada one ni, lepas tu kita boleh bincang dengan apa yang warna you yang macam paling tinggi. Tengok you yang, sebab setiap warna tu dia ada macam dia punya personality yang tidak sama. Okay. So jawab sini ke atau just baca sini, jawab dekat belakang? Boleh take dulu, lepas tu baru dia, sebab dia pun kena bulat lah. So saya boleh canting lah ke kita sini? boleh. Hello there, I'm Siri. Bersifat konkret maksudnya? Mana? 49 bersifat konkret. Konkret tu dia macam, secret tu macam
dia lebih macam apa tu, ragu-ragu apa. Dia macam sikap macam Risau. dia ke, bukan risau, macam dia ke yang ni okey ke itu tak okey, macam tu. Overthinking. Bukan overthinking, dia macam ragu-ragu dia nak ke tak nak macam tu. Oh. Saya suka berkhayal tentang masa hadapan. Buat imagination ke? 99. Ya, imagination. Bapak ada macam imagine. Okay, lepas tu di belakang tu Ya, betul. ya, ulat. Ya, dengan tidak.
yang tinggi tu Emas. Okay, kita tengok kalau Saya pun emas. tak percaya. Aku takut. Banyak Okay. dia. Emas tu dia macam okay, contohlah ciri-ciri umum saja saya bagi tahu. Bersikap ke ibu papan, Okay. mengikut ada rasam, bertanggungjawab, beretika, waras fikiran, boleh dipercayai, setia, tradisional, konservatif, hidup bersistem dan berperaturan dan menaruh perhatian. Macam kalau contohlah macam dengan emas ni pun macam Mira ada macam mengikut peraturan dan menghormati juga. Ya, saya selalu mengikut peraturan lah. So, saya tak akan melanggar peraturan. Jika ada peraturan, semua tu saya akan mengikut peraturan. Saya takut kalau tak ikut peraturan untuk protokol tersebut, tempat tersebut, nanti ada orang marah atau ia akan menjejaskan imej diri. So, imej diri dan juga maruah diri adalah sangat penting untuk saya. Macam image diri tu sangat penting lah. Ya, betul. Okay. Kalau untuk macam bertanggungjawab macam mana? Tanggungjawab. Tanggungjawab jika ada dia orang bagi satu tugasan atau satu peranan di mana-mana saja jawatan, walaupun saya tak pernah memegang jawatan itu, saya sedia untuk memegang jawatan tersebut dan juga akan laksanakan tugasan yang diberikan tanpa memberikan banyak alasan. Selagi saya mampu, saya akan belajar cara untuk membuat kerja tersebut dan juga menyiapkan kerja atas permintaan dia orang. Bukan saya tak suka macam saya sikit-sikit saya bukan takkan komplain. Okay. So saya tahu. Okay. Macam kalau Mira akan macam boleh macam bahagi ke macam apa yang adalah baik, apa yang buruk dalam kehidupan. As long so far I know lah which one is wrong or right in my life, because kalau jika saya buat perbuatan baik dalam setiap situasi, mestilah yang apa yang perkara yang saya buat tu mesti akan berlaku based on my behavior. So whatever, if I do good things, good thing will come to me. Jika saya buat yang salah, mestilah yang perkara yang buruk akan berlaku. So far apa yang saya buat tu, semua yang perkara yang selesai semua tu, semua berlaku dengan kebaikan untuk saya lah. Selagi tak pernah lah berlaku macam apa yang saya buat tu macam buruk yang saya dapat datang. Because I believe, as I said, whatever good things I did, the good things will come to me. If I do bad things will come to me. Jika ada kekeliruan, mestilah saya pergi rujuk orang lain supaya saya tanya lah apa yang saya buat ni betul atau tidak. But as long it's all on my decision, saya yang akan ambil. Kita macam menghargai hidup berkeluarga, tradisi dan rumah tangga. Macam akan lebih menghargai kehidupan keluarga, tradisi atau rumah tangga. Ya, saya bagi importance untuk family Untuk lah. the Family most adalah sangat penting lah. Berbanding dengan kawan-kawan atau hiburan, saya rasa spending time with family is much better than we spending at outside of spending time with the friends. So for you it's like most the spending time is very value lah. It's with Yeah, family. valuable. Okay. Kalau suka menolong, macam kalau orang ada Jika ada orang tanya minta tolong, permintaan atau pertolongan dalam kelas ke atau nak ambil barang ke atau pinjam barang, semua saya rela untuk tolong lah. Saya rela akan membantu mereka tanpa mengkira agama, bangsa. Tetapi jika saya tak kenal orang tersebut, tak kenal, sebab kalau orang awam kena tengoklah situasi macam mana. Kalau sebab kita tak boleh percaya orang luar atau orang awam, sebab ada kemungkinan dia orang akan buat pukau ataupun curi barang kemas semua kan. Sebab tu kalau nak tolong orang luar tu, saya rasa memang kurang, saya takkan tolong. Sebab
saya sangat takut sebab nanti dia orang akan pukau ataupun akan menculik saya atau Sebab you tak tahu dia punya personality macam mana. ya saya tak tahu sebab dalam luar memang dia orang saya tengok dia orang okey je, dia orang macam dalam keadaan susah tetapi tak tahu apa yang dia orang punya dia punya intention. Walaupun saya punya intention baik tetapi apa-apa saja yang berlaku untuk saya pun ya siapa yang akan menghadapi masalah tu, saya yang menghadapi. So tak apalah walaupun saya tak tolong mereka tak apa. Saya tidak akan ejek mereka lah ataupun I will tell nicely it's okay I don't want macam tu. Tapi sebab saya takut macam tu. Tapi saya akan tolong kawan-kawan saya, keluarga saya Dia semua saya permintaan tolong. lah. Okay. Ayah dia macam dia kepada lebih macam kan macam dengan keluarga, dia bersifat dengan macam keluarga, menghargai keluarga, lepas tu bertanggungjawab, lepas tu boleh dipercaya, lepas tu setia. So macam yang ni macam utama lah your punya personality tu. Okay. Loyalty Ya, loyalty sangat penting kan. Okay, so yang kedua yang paling tinggi adalah adalah hijau. Tapi Hijau. emas tu personality macam introvert ke extrovert? yang emas dia tak bagi tahu dia ke extrovert ke introvert. Yang dia macam dia punya sikap dengan bahagian. Dia kalau introvert ataupun extrovert, kalau introvert atau extrovert macam kita boleh lihat dalam biru. Macam tu. Mungkin ya ke macam mungkin Mila punya personality bukan sangat extrovert pun bukan sangat introvert, macam tengah-tengah lah. Ya, Macam tengah-tengah. apa tu, ambivert. Ya betul. Kan, so dia macam tak tinggi pun tak rendah lah kan. Based on the people I will change myself. So kalau mungkin orang yang lebih you kenal, orang yang rapat, you akan macam extrovert lagi. Tapi mungkin orang yang tak kenal tu introvert. Faham? Yang tertinggi kedua adalah hijau. Hijau. Okay, yang hijau ni dia lebih berdasarkan macam teori-teori. Macam dia suka belajar. Yang hijau ni macam dia macam orang yang suka macam intellectual. Ni macam nak macam jalankan tugas dengan perfect. Jalankan. Lepas tu bukan confused, curious dengan apa-apa. Macam apa pun nak tahu. Macam ni bagaimana buat, ni macam dia ada keinginan nak tahu lah. Lepas tu berpengetahuan luas. Macam saya tadi katakan yang hijau, personality yang bersifat hijau ni dia macam lebih suka membaca. So dia punya pengetahuan tu macam nak lebih luas sikit. Sentiasa explore lah. Ya, sentiasa explore baru. Bukan yang yeah, true. I keep on changing. I agree with that because dulu I tak suka baca buku tetapi sekarang mulalah saya suka membaca buku lah untuk setiap my life theory, life psychology books type of I suka baca. Buku ilmiah pun ada tapi yang tu masa ada assignment saja saya akan baca buku ilmiah. Selain daripada tu tapi I suka baca buku lah untuk to understand more about human thinking and whatever, like how to control emotion. I love to read that type of books compared to read like a fictional, like a story book. So macam ya ke macam baru macam suka lebih membaca. Yeah, this year, starting from this year I love to read books. So every day at least I will read 1 or 2 page book, or else I will read in e-book. I will learn something every day. Okay. So yang personality hijau ni dia pun macam bersifatkan logik lah. Macam dia mereka thinking, pemikiran dia akan macam ikut logik dulu, dia baru ikut perasaan macam tu. Ya. Okay. So kita continue biru boleh? Biru yang ketiga kan. So dia tadi saya kata lah, biru macam dia tak tinggi pun tak rendah kan. So dia macam tengah-tengah, maksudnya macam extrovert, introvert dia pun sama-sama. Dia macam ambivert lah kita yang kata. Yang ni dia
biru sebab dia macam okay, macam dia macam mengalami perasaan ataupun fikiran orang lain, bersimpati ataupun macam lebih penyayangan dan ada macam art sense macam tu. Yeah, I agree with that. Sebab it's like more to like they love to do art, handicrafts. True, I love to do handcrafts. I love to do embroidery, whatever it's like related to art. I will put effort to learn something new. For example, embroidery, also jahitan. Other than that, if anything related to hands-on activity, I'm really good compared to online digital. I don't like to Dia do. lebih suka macam craft tangan macam tu. Yeah, I don't like to edit videos, do like animation stuff, videos, short videos. I'm not interested. Or edit video or do TikTok like that. I'm not interested. I'm not into, because it's like not my type of thing. If I'm free, I love to do crafts, handmades. It's like that. Scrapbook. I love to do, because I find it that's very emotionally I'm attached to that compared to the digital. Digital is like you put a picture, put a caption. It's not emotion. Emotion is something you do by yourself, by your hand. So that contains more memories compared to do edit video. But nowadays is our technology is increasing. Technology digital tools is more right now. More digital tools, why we have to explore it, and also we have artificial intelligence. Even we put a song and pictures, it will automatically do a video with the animation and everything with AI help. So AI is like, I find it like artificial intelligence. It's like not a friend, but okay. But when we use it for good things, it will give a good benefits for us. But still, artificial intelligence is just like it's just a software with coding, no emotions. So we should interact with the human more. We should interact more to human compared to the AI or technology tools. I know nowadays every industry and few department depends on artificial intelligence, but when it comes to emotions, it only will get from a human. We won't get it from artificial intelligence. It's just artificial intelligence will help to solve out some problems only, but it cannot think like a human. Can, but it cannot think like a human, like emotion way. Cannot. This is my just opinion lah. That's why I prefer like by your hand. hands-on activity like that. Faham. So kalau rasa macam terhadap AI tu macam tiada emotional, tiada bagi you some emotional support macam tu. Tapi you kalau guna tangan kan kita boleh rasa. Kita boleh macam tengok dia macam mana. Faham maksudnya. Okay, mungkin kita tengok yang last jingle macam Sangat kurang 17 saja saya dapat. Tahu jingle tu apa. Okay, yang ni dia macam lebih yang ni kalau rendah tu dia macam, dia kata kunci yang utama dia macam suka menggembala dan adventurous. Maksudnya dia macam dia menganggap hidup dia macam sebagai permainan, tapi bukan kan hidup kan permainan untuk Mila. So dia macam rendah lah, so kan dia tak sangat fokus on that. Okay, lepas tu macam suka aktiviti yang corak persaingan. Tak kan, macam tak suka bersaing dengan orang lain. I just want to go with the flow. I don't want to work in pressure. I will do whatever I can able to do, because apa yang saya sangat mempercayai bahawa jika saya suka buat benda tu, saya akan memang letak effort dan buat. Jika memang saya tak suka, langsung saya takkan letak effort, tapi as long saya akan buat lah. Tetapi jika saya ada passion and interest on something, I will put as much as I can efforts to it in order to complete everything. But I won't like complete or fight or like memang goal saya macam tu, bukan. I always set in my mind, whatever I do, it's just only this I can do.
I don't want to go beyond my limit and force myself to do something. No, I just do whatever. I just give whatever I can able to give. If it make others happy, I'm happy also. If whatever I give, it's not make them comfortable or else not positive, it's okay. It's okay. I don't want to force myself to satisfy other person's favor. It's not my type. It's just myself. I want to give importance for myself. Okay. Because in the end, if I'm in down or I went through a hard time, they are not going to help me. Betul. At last, I will help. I only can help myself. Ya. Okay. So macam dia sebenarnya lebih realistic lah. Kalau bukan lah macam lebih macam reality. Hijau tak reality atau reality. They will Tak enjoy the yang- moment. Tak reality, dia macam thinking, dia macam lebih on fokus on reality. Dia macam tidak suka imagine. Dia mereka anggap life is just a So dia yang soalan yang tadi saya yang kan ada berkaya dengan masa depan. So macam reality dia hanya fikir sekarang, dia tak fikir sangat dengan masa future. depan. They're not futuristic. Macam tu. Okay, so far So emas yang tinggi, so maksudnya dia punya yang personality tu lebih tinggi sikit daripada yang lain. So macam bertanggungjawab, taat, setia, macam tu. Lepas tu peraturan, suka dengan macam peraturan lah. Lepas tu sistematik juga. So boleh dipercayai oleh kawan-kawan macam tu. Tu yang sangat dia punya high personality. 100% agree with whatever just told me. So I'm just happy with my the highest one also because it's all correct. So this personality we will have all the elements is just some we have more, some we have less, right? Personality. Ya, betul. But we have all the personality. It's just few things we have more. Ada compared to- some yang banyak, ada yang sikit. Dia macam tu. So there's no bad and good. Dia ada bad and good. Dia macam dia boleh tahu you punya personality yang you boleh macam you boleh pegang yang apa yang lebih sesuai dengan you. Macam tu. Okay? Dia macam kalau you rasa you macam lebih kan emas, dia lebih sistematik dengan peraturan, boleh tak macam kita boleh tengok lalu lepas tu pekerjaan tu macam terlebih kepada yang lebih macam struktur bunyi kerja. Kita boleh fikir macam tu. So Ya. I'm happy with this. Is it I just want to ask lah, from this personality, right? Is it suitable for current life, my personality traits, right? Okay, because like sekarang kan you jawab ni dia dalam masa sekarang kan. Kalau future mungkin kita punya pandangan tu semua yang dah berubah kan. So mungkin masa tu mungkin sama dengan MBTI lah. Pernah dengar tak MBTI? Oh no, MBTI dia satu psychology trait, personality trait juga. I think kalau you boleh, dia online sangat ada famous tu, you boleh pergi tengok. Dia yang banyak yang dia macam ada empat apa tu, empat ABC yang apa tu, ABCD lah. Contoh lah, kalau saya adalah ESFJ. E itu maksud extrovert. So kalau you adalah I, you adalah introvert. So dia adalah E kan, E dengan I. Yang kedua adalah S dengan N. So saya yang S kan. So S dia macam lebih suka fokus on bukan imagine lah, macam dia akan think banyak-banyak. So dia macam mamat time macam tu. Kalau N tu macam dia lebih fokus on reality. Dia macam tak sangat macam fokus on Fikir pasal ya. just live the right the moment. Ya, right at the moment. Lepas tu kalau yang ketiga F dengan T. F tu macam dia lebih emotional sikit. Dia suka jaga perasaan lain. Tapi T tu macam dia logical. T tu macam dia akan tengok perkara tu dulu, bukan perasaan orang tu dulu. Macam tu.
Kalau yang akhirnya J dengan P. So J tu masuk macam lebih orang yang lebih struktur dan dia ada nak macam sistematik, ada jadual dia tersendiri macam tu. Tapi kalau untuk P, dia macam orang yang bebas, dia macam tak suka buat ikut bukan tak suka ikut peraturan, dia macam cincai sikit macam tu. So kalau dia yang macam sekarang ni dia yang lebih famous lah di whole world like that. So you boleh pergi test sebab yang tu saya akan test setiap bulan tu. Sebab dia akan ikut you punya mungkin you punya sekeliling tak sama dah, orang yang tak sama, kerja yang tak sama kan, dia akan berubah. Contoh dengan ni akan berubah juga. Saya faham. So personality tu ada yang kita boleh lama, tapi mungkin kan perubahan sekeliling dia akan change juga sometimes. So personality is not a permanent traits lah. It's just it will change when the time comes, right? Every time it will change. Betul. Macam contoh macam you fikir balik, you macam kecil-kecil dengan sekarang pun tak. Berbeza. Ya, itu maksud dia lah. Macam sebab kita dah besar, kita dah ada pengalaman yang tidak sama, ada yang dah macam dah apa tu macam hadapi masalah yang tidak sama dan orang juga. Ya, so macam I think yang tu boleh changekan personality trait kita. Tapi yang macam kalau yang you nak macam penting tu you tak nak change, yang penting tu yang you sendiri baru tahu. So hanya karakter atau attitude yang mana dari kecil sampai sekarang dia punya takkan berubah. Okay, ni macam contoh lo. Okay, kita contoh kita pasal loyalty lah. Okay, loyalty. Contoh mengapa kita paling fokus dengan loyalty tu, macam paling important dengan tu sebab kan kecil-kecil sampai sekarang kita dah macam rasa macam kalau cinta tu mestilah satu orang tak boleh cheat. Itu yang dari kecil sampai sekarang you hold yang satu belief, dia macam you hold yang satu you punya attitude tu macam tu. Tapi mungkin yang loyalty tu ke contoh mungkin tunggu you dah besar you rasa macam tu kan, tapi you besar you mungkin you hadapi satu orang lelaki dia cheat on you, lepas tu you masa tu you baru tahu itu memang bukan semua orang dia akan loyalty. So you akan ada mindset tu, so so mungkin you akan change sikit, macam you akan takkan percaya semua macam tu lah. You know, I understand whatever we believe, but sometimes the situation happens, the attitudes or some of the character it might change. So I also agree with that. But actually if you want to pegang pegang yang you punya punya principle yang you rasa itu you tak boleh change. Itu kita mesti macam ada lah kita panggil macam jangan lupa tu. We have the own principle. Ya, jangan lupa tu. True. I understand. Because some people they say they are my few people got told me that some of the characters it won't change. People won't change like that. But when I told them like no, they will change. At some point they will realize and they will change their characteristics because situation makes them to behave like that. So we cannot blame them fully. We have to give second chance, or we have to tell them nicely in order to them realize their characteristics is wrong, so they might change again. So it's not just since they are born their character is like that. Some of their family situation or friends zone is like that. That's why they're behaving like that. So I agree. So I understand. So even this one also personality, I think when I was in secondary school, my personality might be different, like the introvert person, and also I might think everything logical. So dia pun tengok you jawab ya dengan tidak kan, mungkin yang ada soalan masa tu you jawab tidak. So dia macam tak kira tak kurang satu markah macam tu. So I can see myself the characteristic got changed when I was kid, when I was a teenager, when I was in university, different also. So I agree with that. So I hope whatever my personality, as long didn't hurt other people's emotions. Okay lah. I'm
just happy with my personality. Okay, sure. I Because this is understand. represent your now Yeah. personality lah. That's so very So good. I'm good. Before this, I didn't knew that. I just do whatever I want to do. So today I get to know that okay, what is my personalities is which one I'm showing more. I think the emas one, like gold one, I'm showing more and Yeah. visible to others lah. I hope. Yeah, I'm Okay. So I think today we sampai sini saja. So Yeah. I will see you on next week. Maybe it will be our terminate session. It's the last Yeah, session also. sure. Okay, sure. Yeah. Thank you. Alright.